سلام كمية تصنحو زخبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نازعلة زيه زحرنا يوم حصرتن اوانون زولنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا وخم كنبل بريزيدنت كزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس وردم ميستراو حابريتا تقرأي فيدرال منقص حليفو كم زحابة تخصيصهم بفلاي دما صمدو انصار مريحنا السرعات بلصقنا نمتقعن نمكل خالن مديب وزنا برسلتم جنرال تادس ورده مئنت سلطانو قبل نسألأي احلفو كم زحابة حدا العلوي عزازي سراويت مكلخال تقرأي مقلاسو تحبيرو اللهم اب تقرأي كبير زتفحالو وطرعسي ليركب بزرزر ان ملكتو قودك خوونيو اسرائيل تمالي اب ليبانوس بزفصمتو ازيو زسكح كحمد قعتي 254 سبات هيوتهم كحلف كيرلهم ازي مخوانو سعبو دما اتن خلتا سمون توسيت تقطعو نخبل امونغو ايران امريكان زتبصح سممعنت كفرس هبصح بصح يركب ايران دحر اتسمم عنت كفيتاتو صنحت مصاب هرمز داغم عصياتولا عداقه عالمنا داغم كناغا جميرولهم بزرزر نملكتو يوم بيزنس او صبصباتنا وانت خاتيتوم يم حبيركم نصنحو لايك كومنت سبسكرايب مغبر ايتزنقوم اسرائيل اب ليبانوس بزفصمتو هاندبتاو متقعتي حيالو زيغاتات كم زتقتلو تغليصو اسرائيل اوشت 10 دقائق طرح باماي زقصرو علامات عطو جل حزبولا كم زدبدبت غليصالا ات متقعت زتفصمه تمالي زي 8 ميازيا 2026 باقوزاصرا معرابين اب ايران زتغبره توكسيد دون يمبال سممعنت اقالبو سحبو اب زلل اوان هاندبت زتخايد مخون تغليصلو مينستري مكلخال اسرائيل كاتس كم زغلصم اتي تمالي اب زتفلالي كبابتات ليبانوس زتخايد هاندبتاو متقعتي اب لعلم ميتي علامات عطو حزبولا زنصاصره مخونه ملكتلهم اوشت كتما بيروت بعسرتات زقصرو زيغاتات كم زتقتلوا باماي زقصرو دما كم زقصلو بركز زبلو معخنا زينا عالمنا اندا تقصا يركبا ات تمال زتفصم هاندبتاو متقعتي اسرائيل اب لعل حزبولا وافريكا بتجمر ندحر ات زحيله مخون دما ات مينستر وسخو غليصلهم ات متقعتي اب مبرقاو كفال ليبانوس زتفنو خونن كلهم از دما امريكان اسرائيل مس إيران نخلت سومن زصنح توكسيد دون يمبال سممعنت كم زكادا دحر مقلاصن او وشت حيد ساعات زتفصم مخون تغليصلهم قدم قبل منغست اسرائيل ات توكسيد دون يمبال سممعنت كم زدغفو بمقلاص انت خونغنا ات سممعنت ليبانوس زتقالله كم زخون تقيسو يغم ازي كم زيلو اندخالو ون اسرائيل نحاده غازيطኛ كم زقتلته تغليصلهم اسرائيل اب غازا بزكايدتو متقعتي محمد ويشح زتبخاله وكيل مدبر تلفزيون الجزيرة كم زقتلته اتم اخن زينا زركو حبريتا يملختم اتم مقتلتي اب كتما غازا زتفصمه خوينو مكينو إيلاما زغبر متقعت كم زنبرون تصبصب يملختم اب ما خلاي مبرقه نخلت سومن زصنح مسمر توكسيد دوم مبال سممعنت كوته تغبرم اسرائيل تتحسو كم زلا يوم بركز زبولو معخنا زينا علمنا انداوقصم زركبم ازي كم زيلو اندخالو دما ايران نمصاب هرمز كم زعصو تغليصو اتي اب منغو امريكان ايران زتبصح سممعنت توكسيد دون يمبال سممعنت داغم كقارص زخللو حدغا كم زنصلالو تغليصلو ايران اب وشمط بحري هرمز زركبو مراخب ندادي داغم كيحالفو مخلكالايو مع خنا زينا ايران اندا تقصا زركبا اسرائيل تمال علت اب ليبانوس بزفصمتو متقعت ترحم 254 سبات كم زموتو زتحبر انتخون نزي سعيبو دما اسرائيل نتسممعنت تحسلا بمبال ايران مصاب هرمز كم زعصوتو يستغلصم بمسرته حبريتا غلغالوت زينا فرانس اسرائيل دحري مجمار كوينات اب لعل ليبانوس اتزعبي متقعتي دحر مفصامم إيران نتي استراتيجيكو مسمر من محلالف ندادي داغم كم زعصوتو يستغلصم مينستر غودايات وصا إيران عباس ارغيچم قدم كبل بازلومي علته نزقصلو كلتا سومنات مسعوطات حيلتات إيران بموحد بوشمط بحري هرمز وحز خونه من محلاف ندادي كهلو يلو منبارم تذكريم يخون بر اب تحسته توكسي تطون يمبال سممعنت قصبتاو فللايات فطر كم زلو يستغلصم تسممعنت زشماغلو قدما مينستر باكستان شابه شريف اتي توكسي دون يمبال سممعنت
ሊባኖስን ካልኦት ከባብታት ዝሽፍን ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም። ሰበስልጣን እስራኤል ግና ኣብ ሊባኖስ አንጻር ሂዝቦላህ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዝተፈለየ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ክካየድ ዝጸኒሐ ኩናት ምስቲ ናይ ሊባኖስ ዝተሓዝ ከም ዘይኮነ ክጠቅስ ተራእዩሎ። ሲኤንኤን ከም ጸብጸቦ ድማ እስራኤል ትማሊ 30 መጋቢት 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዘካየደቶም መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 254 ሰባት ክሞቱ ከለዎም 1165 ድማ ክቆስሉ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹሎ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ዝተባሃለ ሓንደበታዊ ወጥሪ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤል ኣሜሪካን ኢራንን ንኽልተ ሰሙን ተኩሲ ጠጠው ንኽብልን ነቲ ንዓለምና ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከኣቱ ዝገበረ መጻብብ ሆርሙዝ ንኽኽፈት ዕድል ዝኸፈተ ስምምዕነት ክፈርስ ከም ዝኽእል ብዙሓት ብስጋት እንዳገለጹ ይርከቡ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ኢራን ድሕር ሕዚ ስጋኣት ኣይኮነትን ክብል ገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግስት ኢራን ንዝሓለፉ 47 ዓመታት ስጋኣትና ኮይና ጸኒሓ እያ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ድሕር ሕዚ ግን ኣይክትከውንን እያ ክብል ጠቒሱሎ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ተኩሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ድሕሪ ምፍጻሙ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ። ፔት ሄግስት ምስ ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ኣዛዚ ፔንታጎን ጀነራል ዳን ኬን ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ እንትህቡ እዮም ነዚ ጉዳይ ዘልዕልዎም። ህዝብን ምምሕዳርን ጣብያ መሞና ን150 ስድራ ስዋኣት 600,000 ብር ገንዘባዊ ድጋፍ ምግባሮም ተገሊጹ። ኣብ ከተማ መቐለ ህዝብን ምምሕዳርን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ መሞና ን150 ስድራ ስዋኣት ነፍሲ ወከፎም 4,000 ብር ብድምር 600,000 ብር ሓገዝ ከም ዘበርከተ ተገሊጹሎ። ምእንተ ሓለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰውኦ ጀጋኑ ምኽባርን ስድሮም ምሕብሓብን ሓላፍነት ኩሉ ትግራዋይ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝኾኑ ኣይተነጋሽ ካሕሳዮም ህዝብን ምምሕዳርን ጣብያ መሙና ነበርቲ ሰብ ሃፍቲ ብምትሕባር ዝተገበረ ድጋፍ ዝመስገን ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ብተወሳኺ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ስድራ ስዋኣት ካብ ወቕታዊ ሓገዝ ወፂኦም ብዘላቕነት ዓርሶም ዝኽእልሉ ኩነታት ንምፍጣር ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ከም ዝሰርሕ እውን ቃልኣትዮም እዮም። ዋና ኣመሓዳሪ ጣብያ መሙና ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ሓለቃ ጣዕመ በርሀ ብወገኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ጸገማት ኢና ንርከብ ዝበለ ኮይኑ ዝተለመደ ባህላዊ ምድግጋፍ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ህዝብን ምምሕዳርን ጣብያ መሙና ብሰንኪ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ሙሉእ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መሙና ዕቂቦም ዝርከቡ ወገናት ንምውዕሊ ኣውደ ዓመት ዝኸውን ሓደ ብዕራይ ከም ዝገዝኡ እውን ወሲኾም ጠቂሶም ኣለዉ። አንጻር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘቕንዑ ከበርቲ ዝኾኑ ሚስጥራዊ ሓበሬታ እንዳወፁ ይርከቡ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣመራርሓ ሰራዊትን ሕወሓትን ከይተላዘበ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ እውን ከቢድ ቁጥዕ ከም ዝወለደ ተሓቢሩሎም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ንስልጣኑ ኢሉ ልኡኽ ብልጽግና ኮይኑ መኸተ ዝዕንቅፍ ሚስጥር ንጸላኢ ክህብ ከም ዝኽእል ዝጠርጠረ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣድላይ ዝተባሃለ ክትትል አንጻር ጀነራል ታደሰ ክካየድ ንፈለግ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጠቒሱሎም። ፈለግ ሚድያ ስሙ ከይጸርሐት ከም ፍልፍል ሓበሬታ ንዘቕረበቶ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሕቶ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣመራርሓ ሰራዊትን ሕወሓትን ከይተላዘበ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሽሞት ሒዙ ምምፁ ንህዝብን ንሓይልታት ትግራይ ዘለዎ ንዕቐት ጥራሕ ዘይኮነስ ተልእኾ ብልጽግና ሒዙ ሚስጥር ትግራይ ኣሕሊፉ መፂኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ልዑል ዝኾነ ክትትል የድሊ እዩ ክብል እውን እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ንፈለግ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጠቒሱሎ። ኣብ ዝፈረሰ ሕገ መንግስትን ውዕልን ሕጊ ጠቒስካ በይናዊ ሹመንት መሃብን ምቕባልን ሓደ እዮም ዝበለ እቲ ኣመራርሓ ነቲ ኣብ ትግራይን መጻምርቱን ዘሎ ናይ ምክልኻልን ምጥቃዕን ምድላዋት ሪፖርት ኣቕሪቡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ትልሚ ምቕያስን ነቲ ብብልጽግና ትግራይ ንምድኻም ዝተሾመ ሓድሽ ሹመት ብተናጽሎ ምሕያር ዝኣመሰሉ ስጉምታት ከም ዘድላ ሓቢሩሎ። 60 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ብወረርቲ ተታሒዙ እንዳሃሎ ተመዛበልቲ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ኬንዳ ብጥሜትን ሕማምን እንዳሞቱ
በጀት መድሓኒትን ካልኦት ግልጋሎት ብዕፅዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከይበፅሑ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ስልጣን ተሸኪምካ ምምፃእ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይን መኸቱን ክብል እዩ እቲ ሓላፊ ብትሪ ዝነቅፍ ሓቀኛ ርክብ ትግራይን ኢትዮጵያን ብቁልዕ ዝርርብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክውገን እንዳተገቦም እንተይተማኸርካ በይናዊ ሪፖርት ኣቕሪብካ ቅድመ ኩነት ዘይተቐመጠ ስልጣን ሒዙ ምምፃእ ሓደገኛን ትግራይ ናብ ሞት ዝወስድ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ጠቒሱሎም ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብምምሃር ህወሓትን ሰራዊትን ህዝብን ነቲ ቀይድ በተካ ኣሰራርሓ ክኹንንዎን ክምክትዎን ከኣልይዎን ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ኣስሚሩሉ እዩ ዝፈረሳ ኣብያተ ምክሪ ትግራይ ዳግም ብምዳሽ እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓይልታት መኸተ ዝበሎም ነዚ ወፍሪ እዚ ተበግሶ ክድግፉ ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ጠቒሱሎም ብተደጋጋሚ ዘይፈጸሙ መፅባዕታት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሚና ክንክተላ ይግባን ክብል ዝገለጽ እቲ ኣመራርሓ ስለዚ ሕዚ ውዳበን ኣስጢምና ናይ መወዳእታ ብርኪ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድና መሪሕነትና ናብ ስልጣን መሊስና ሓድነትና ኣስጢምና ክንምከት ክንዳሉ ይግባእ ክብል መልእኽቶም እሕሊፉሎም ስልጣን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ እውን ቀልቢ ዝሰሓበ ጉዳይ ኮይኑ ዝቐጸለ እንትኸውን ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮነ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ዝውስኖ ውሳነ ተፅቢት እንዳተገበረ ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዚ ልክዕ ንስልጣኑ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ በይናዊ ምንቅስቓስ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ምስኡ ዝተሰለፉ ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣድላይ ምፅራይን ክትትልን ተገይሩ ነዚ ጉዳይ ዕልባት ክረክብ ምስራሕ ድማ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ተጠቒሱሎም ብሓፈሻ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ባሕቲ ሚያዝያ 2018 እስካዕ 30 መጋቢት 2019 ብኣቆጻጽራ ግዝ ዝተናውሐ ስልጣኑ ንትግራይ እንታይ ዓይነት መዘዝ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ረብሓ ከምፀለየ ዝብል ጉዳይ ኣዘራራብነቱ ቀፂሉ ይርከብ ሓድሽ ሹመት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከመይ ርኢኹሞ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰገር ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክሳዕ መወዳእታ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ካብ ዕዳጋ ወርቂ ክወፅእ ምዃኑ ገሊጹሎም እዚ ድማ ንዘናይ ወርቂ ባንክታት ዕድል ዝህብ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሰለድ ወርቂ ካብ 4 ቶን ናብ 39 ቶን ምዕባዩን 3.5 ቢልዮን ዶላር እታዊ ክርከብ ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም እዚ ዝኣክል ለውጢ ክመጽእ ዝኻለ ድማ ኣብ ትግራይ ብዝረአ ዘሎ ጉሕለት ዘይሕጋዊ ዕድና ወርቂ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይዱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ድማ ብሰንከት ማእኸላይ ምብራቕ ዘጋጠመ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ዝተባሃለ ሕፅረት ነዳዲ ንምቕራፍ 180,000 ሜትሪክ ቶን ነዳዲ ናብ ኢትዮጵያ ንኽመጽእ ጉዕዞ ዝጀመረ ምዃኑ ዝተገለጸ ዋላ እኳ እንተኾነ እስካዕ ሕዚ እቲ ነዳዲ ኣብቲ ዝተሓሰበሉ ግዜ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉ መንግስቲ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ክኣቱ ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም ዕዳጋታት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዝኣተዋ ዝተገለጸ እንትኸውን ናሃሪ ዋጋን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቓሳት እውን ገደባት ይረአየሉ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካን ኢራንን ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ተኩስ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ምብጽሑ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ብ11 ሚእታዊ ዋግኡ ክቕንስ ከም ዝኻለ ዝተገለጸ እንትኸውን ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ድማ 96.9 ዶላር ክሽየጥ ከም ዝተወሰነ እዩ ዝተገለጸ እዚ ድማ ንዓለምና ከናግዕ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ቅልውሎ ውስን ርግኣት ክህቦ ከም ዝኽእል ዝተጠቐሰ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትፈጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ስዒቦም መጻብብ ሆርሙዝ ክዕጾ ዝወሰነት ኢራን እዚ ጉዳይ ዳግም ክጓሓር ክኽእሎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎም ብኻሊእ ገጽ ድማ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ታሪኩ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋጋ ምቕናስ ኣርዩ ዝነበረ ወርቂ ሕዚ እውን ድሕሪ ስምምዕነት ተኩስ ጠጠው ናይ ምባል እውን ዋጋ ናይ ምሽቁልቋል ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ተራእዩሎም ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ውስን ናይ ምምሕያሽ ዋጋ ዘርአየ ወርቂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ምሽቁልቋል ምጅማሩ ተገሊጹሎም ቅድሚ እቲ ስምምዕነት 4860 ዶላር ክሽየጥ ዝጸንሐ ወርቂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናብ 4730
ክወርድ ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ሕጋውያን ባንክታት ኢትዮጵያ ንሓደ ዶላር ብ155.63 ብር እንዳዓደጋ ብ157.9 ይሸጣ ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ሓቢርኩም ናሰለጸናሕኩም ካብ ልብና መስግን